மூஞ்சி தேய்ச்சி குளிக்கிறேன். ராகவா என்னடா? தெரிஞ்சிடுச்சா? தெரிஞ்சிடுச்சா? உங்க எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சிடுச்சா? சரி விடு. சரி விடுனா ராகவா என்னடாச்சு? என்ன பொம்பளை மாதிரி பண்ற? விடுன்றல்ல. கேக்குறல்ல நீ பண்றது அசிங்கமா இருக்கு ராகவா. விடுன்றல்ல. சொல்றா என்ன ஆச்சுன்னு கேக்குறல்ல. சொல்றா ஏன்டா இப்படி பண்ற? விடுன்னு சொல்றல்ல. ராகவா கேக்குறல்ல சொல்றா. விடுன்றல்ல. എം എൽ എ കൈ വെക്കിരിയാ? ശത്രുവിനെ നിഗ്രഹിക്കാനുള്ള ശക്തി നാം ഈ തേങ്ങയിലേക്ക് ആവാഹിച്ചിരിക്കുകയാണ്. തൊട്ടു പ്രാർത്ഥിച്ചോളൂ. തേങ്ങയെ തൊട്ട് പ്രാർത്ഥിച്ചോളൂ. എന്നെ കൂടോത്രം ചെയ്ത് നശിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ച നായിന്റെ മോന്റെ തലമണ്ട പിളർന്ന് ചാവണേ. പൂജാകർമ്മ വേളയിൽ അസഭ്യം പുലമ്പരുത്. എന്നാ മഹാന്റെ ശിരസ് പിളർന്ന് അന്തരിക്കും. நீங்க நிஜமாவே நல்லவரா இல்ல கெட்டவரா? இப்போ உன் கண்ணுக்கு நல்லவனா தெரிஞ்சேன்னு வச்சுக்கோங்க, நடிக்கிறேன்னு அர்த்தம். அதே கெட்டவனா தெரிஞ்சேன்னா உண்மையா இருக்கேன்னு அர்த்தம். இப்போ நீயே சொல்ல. പത്രം വേണ്ട പറഞ്ഞു. ഞാനിപ്പോ ഓൺലൈനിലെ വായിക്കല്. നിങ്ങളല്ലേ പറഞ്ഞ ഈ പത്രം വായിക്കുമ്പോ കിട്ടുന്ന സുഖം. ഇതും സുഖം തന്നെ. കണ്ണ് തീരെ പിടിക്കുന്നില്ല. ഇതാവുമ്പോ ഇങ്ങനെ ആക്കിയ വലുതാവും.